السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم راني نضت الصباح نشرب معاكم القهوة. حبيت ندير لكم اليوم الصفحة 30 ولا 31 ما نشفاش 30. نعم الصفحة 30 من كتاب من كراس الأنشطة للسنة الخامسة. إذا la phrase interrogative et les adverbes interrogatifs. إذا أول تمرين mets une croix dans la colonne qui convient. إذن سنضع علامات في لكل جملة، هل هي خبرية déclarative أم هي استفهامية interrogative. Il parle à haute voix. إنه يتحدث بصوت مرتفع. هل هنا je pose une question ولا أخبر بشيء؟ هنا أخبر بشيء. Premièrement نشوفوا بلي الجملة تنتهي بنقطة، إذن هي ليست عبارة عن سؤال. كي تفض نقطة استفهام point d'interrogation, alors c'est une phrase interrogative. Si c'est un point, c'est une phrase déclarative. Alors il parle à haute voix. هنا نحطوا علامة في. Quand viendra-t-il? متى سيأتي؟ إذا قلنا quand تعوض متى. Interrogative. Pourquoi pleures-tu? لماذا تبكي؟ لماذا. Pourquoi يعوض لماذا. Pourquoi pleures-tu? Interrogative. Les pompiers sauvent des vies. إذن هنا la phrase se termine par un point. إذن الإطفائيون ينقذون الأرواح. إذن هنا أخبر بأنهم ينقذون الأرواح. C'est une phrase déclarative. أني درت لكم كتبتهم قبل ما ندير الفيديو، كتبتهم لكم باش هكا تجيكم سهلة. النشاط الثاني complète par l'adverbe qui convient. comment، كيف، où، أين، quand، متى، pourquoi، لماذا. عندنا هنا où sont les joueurs؟ أين هم اللاعبون؟ quand le train rentre-t-il en gare؟ نريد أن نعرف متى سيدخل القطار إلى المحطة. comment avez-vous trouvé le chemin؟ كيف وجدتم الطريق؟ pourquoi le camion des pompiers est-il prioritaire؟ لماذا الشاحنة شاحنة الإطفائيون لديها الأولوية؟ إذن هنا نشوفوا حسب معنى الجملة، نشوفوا إذا نحوسوا على السبب، نشوفوا إذا نحوسوا على المكان، إذا نحوسوا على الوقت، أو إذا نحوسوا على الكيفية أو الوسيلة. إذا التمرين الثالث trouve la question correspondant à la phrase déclarative. سنحاول إيجاد السؤال الذي يمكن أن نجيب به بهذا الجملة. par exemple ندونا هنا un exemple je viendrai ce soir. سآتي في هذه الليلة. quand viendras-tu؟ متى ستأتي؟ ce soir يعني يدل على الوقت، إذا نقول quand متى و le point d'interrogation. il pleure parce qu'il a mal à la dent. هنا حابين نعرفوا علاش يبكي. pourquoi pleure-t-il؟ لماذا يبكي؟ إذا نبدأ بلا ماجيسكول وننتهي بلو point d'interrogation. Maintenant ma voisine travaille à Tipaza. نشوفوا باللي هنا à Tipaza في Tipaza، إذا هنا المكان. نقولوا où travaille ta voisine باش يقول لي هو ma voisine. إذا ما نقولش où travaille ma voisine. هنا ماشي أنا اللي رايح نبوزي لا كيستيون لروحي ونريبوندي أنا. non je pose la question à par exemple à un ami وهو il va répondre يقول لي ma voisine travaille à Tipaza. إذا أين تعمل جارتك؟ point d'interrogation majuscule. La tortue marche lentement. كيف تمشي السلحفاة؟ تمشي ببطء. إذا comment marche la tortue؟ majuscule point d'interrogation.
النشاط الرابع écris les questions qui ont été posées. الآن سنكتب ما هي الأسئلة التي طرحت من أجل هذه الإجابة. Je m'appelle كريم. إذن comment t'appelles-tu؟ ما هو اسمك؟ comment t'appelles عنده le ES لأنها c'est la deuxième personne du singulier. Comment t'appelles-tu؟ majuscule point d'interrogation. J'habite à Tlemcen. هنا دركا حابين نشوفوا المكان. إذن où habites-tu؟ دائما ES لأنها la deuxième personne du singulier. Point d'interrogation majuscule. J'ai 11 ans. Quel âge as-tu؟ إذن quel هنا لا يعتبر un adverbe interrogatif إنما يقول له adjectif interrogatif. إذن هنا بصح ما حدوناش اسك نستعملوا إلا les adverbes. إذن نستعملوا quel âge as-tu؟ إذن quel c'est un adjectif interrogatif. عندنا في les mots interrogatifs هادو كامل c'est des mots interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs, les pronoms interrogatifs et les adverbes interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs ont quel, lequel, au féminin et au masculin, ou lesquels aussi au pluriel. On a que, qui, c'est des pronoms interrogatifs. Amma al-baqi, comment, où, le, pourquoi et tout. Donc c'est des adverbes interrogatifs. Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives en utilisant est-ce que. Donc on va utiliser est-ce que في كل الجمل. Tu viens avec nous en vacances. واش نقولوا نزيدو غير est-ce que. Est-ce que tu viens avec nous en vacances? Le point d'interrogation. نشوفوا كي نديرو est-ce que الفعل لا يأتي قبل الضمير وإنما إذا حضرنا سؤال بدون أسكو نقولوا viens-tu avec nous en vacances. هنا ما كاش أسكو. كي ندخلوا أسكو تولي جملة عادية نزيدوا لها فقط أسكو et le point d'interrogation. Est-ce que tu viens avec nous en vacances? Les éléphants vivent en Asie. إذن est-ce que les éléphants vivent en Asie? تشوفوا باللي les éléphants هو le sujet et le verbe vivre. إذن هنا لا يتغير شيء. إذا حبينا par exemple نديرو بدون est-ce que نديرو vivent-ils en Asie? إذن cette plante est naturelle. أيضا لا يتغير شيء نديرو est-ce que cette plante est naturelle. إذن هنا est-ce que et le point d'interrogation وبطبيعة الحال ما ننساوش la majuscule à chaque fois. إذن هذا بالنسبة les phrases déclaratives et les adverbes interrogatifs. أرجو أنه سيساعدكم. إلى الفيديو المقبل بإذن الله.